बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मौजू को आपकी समात की नज़र करने जा रहा हूँ, वो है मौत और कब्र का बयान। शख्स की उम्र मुकर्रर है, ना घट सकती है और ना बढ़ सकती। ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के पास रहमत के फरिश्ते जाते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे होने का यकीन हो जाता है कि हाँ, ये तो इस्लाम सच्चा है, लेकिन उस वक्त ईमान का मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह रसूल की बताई हुई बातों पर बिन देखे यकीन करने का नाम है, और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान वो कभी भी नहीं हो सकता। मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और इसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ लेके जाते हैं, और काफिर की रूह बहुत ही सख्ती से निकाली जाती है और इसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत के साथ लेकर जाते हैं। मरने के बाद रूह किसी के दूसरे बदन में नहीं जाती, बल्कि क़यामत आने तक आलम बरज़ख में रहती है। ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, या आदमी का बदन हो या जानवर का बदन हो, तो ये सरासर गलत है और इसका मानना सरासर कुफ्र है। मौत क्या है? मौत ये है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलम बरज़ख में रहती है। मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? मरने के बाद रूह जो है वो कहाँ रहती है? ईमान और अमल के एतबार से हर एक रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। क़यामत आने तक वहीं रहेंगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है, और किसी की आला अलीन में, और किसी की ज़मज़म शरीफ में, तो किसी की जगह है उसकी कब्र पर। और काफिरों की जो रूह है वो कैद हो जाती है, किसी की चाहो बरहूत में, किसी की सजीन के अंदर, किसी की इस तरह के मरघट या कब्र पर। अगला सवाल है कि क्या रूह भी मरती है? बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ उसे भी तकलीफ होती है। जब बदन को तकलीफ होती है तो उसे भी तकलीफ होती है, और बदन के आराम से रूह भी आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आता है तो रूह और वो शख्स, मरने वाला शख्स, उसको पहचानता है, उसकी बात सुनता है। और मुसलमानों की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है और उसकी राह को खोल दिया जाता है, वो जहाँ चाहे देख सकता है, जहाँ चाहे आ सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब लिखते हैं कि रूह के लिए कोई जगह दूर या नज़दीक नहीं है, बल्कि सब जगह बराबर है। रूह की मौत और बाज़ अहवाल। जो ये माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वो बद मजहब है। मुर्दा कलाम भी करता है, उसकी बोली आवाम, जिन और इंसानों के सिवा तमाम हैवानात सुन सकते हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबा देती है, मुर्दे को एक जकड़ लेती है। मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह के उधर की पसलियाँ इधर और इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ भी सुनता है। अब मुनकिर नकीर कैसे आते हैं और क्या सवाल करते हैं? उस वक़्त मुनकिर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं, और उनकी शक्ल बहुत ही डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लिपट निकलती हैं।
اور ان کے ڈراونے بال سر سے پاؤں تک ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جن سے زمین کو وہ چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور موت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں: من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا: نبی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام ہو۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی کر دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے: سو جیسے دولہا سوتا ہے، ایسے سو جاؤ جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے گا اور کہے گا: افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والے آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرم لپیٹ اس کو پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور یہ قیامت تک طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اگلی جو بات ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے، اور نہ ہی انہیں قبر دبائے گی۔ سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، اللہ اکبر، جیسے وہ امتی جو جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن کے اصلی اجزاء کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ بدن اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو سامعین، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت دے، اور اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی منازل سے اللہ تعالی ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ تمام سامعین سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔